أرسل زينام أب معرفون فرتي ميجر جنرال حيلهم رأيا مسفح ترمينالي سالت بز حلفوا 4 وارح جبنات كترانة كم زي ترايو بيسقفت بوليس كفلة ختمة حاد المدخل جزات واحد من التجراي كي ترجعت أن تمزبلت وجنات كي تملسون أب تجراي مرس أمكيا دس أجامي إلو ودوسال ساوي يعني تجراي أمريكا أب جنسايد بوسنيا إدنيرو ونزتبه لتطرطاري زي جنة كحد جوي تعليل العالم طبعاً هابلنا خمير عيلاتكم زخبركم تملكتنا أنه ساعة حدا خوين ساعة زولنا مدينات حزنا لكم قريبنا لنا مدينات ساعة مقربة أنا عفو ورقي قبل وقت بملكتكم قارن مع سلومن هايل وبمخان مساحاتكم من مسيقون زيناتنا أن في المهم حصرت سبعات بمقربة تخون حصر سبعات زغربنا ما من صارتنا تخلتي كفلة دحز حصار مساقري حزنا قربيو حيونا نكاتلكم يغني لي فوركي حصرتي زيناتات زعلت حزنا قريبنا زخوركم تملكتنا حبركم نصنحوم ببريزيدنت تادس ورد استمرحه ጉጅለ ለኽ ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ መሰመራርሓ ላዕሎት ሓለፍቲ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ዘትዩ በጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝወደቀ ቁጠባ ትግራይ ንምሕዋይን አጋጢሙ ዘሎ ሰፊሕ ስራሕ አልቦነት ንምቅላልን ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ንዘፈራት ኢንቨስትመንትን ኮንስትራክሽንን ዝተጠናኸረ ፋይናንሳዊ ድጋፍ ክገብር ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ሓቲቶም ማሕበረሰብ ንግዲ ኢትዮጵያ ምስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ተቀራሪቡ ንኽሰርሕ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ገቡኡ ክፍጽም እዩ ድማ ኢሎም እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ትግራይ ብማሕበር ዝተወደቡ ልዕሊ 60,000 ደለይቲ መንበሪ ገዛ ከም ዘለው ዝገለጹ ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ እቶም ማሕበራት ገዛ ዝሰርሕሉ ዕድል ልቓሕ ንከመቻቹ ሓቲቶም ወኪል ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንት ኤግዜኪቲቭ ኣገልግሎት እቲ ባንኪ ኣይተ ኤፍሬም ሞክሪያ እቲ ባንኪ ንዘፈር ኢንቨስትመንት ትግራይ እናደገፈ መምጽኦ ዘኻኺሮም ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዝለዓሉ ሕቶታት ቅልጡፍ ምላሽ ንምሃብ ምስ ግዚያዊ ምምሕዳር ብቐረባ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ኣብቲ ዘተ ስምምዕ ከም ዘይተገበረሉ ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጸብጺቦም معرفو نفرتي ميجر جنرال حيلو مرأيا بالعلي 11 مليون دولار مسفح ترمينال إسالة لهم أب كتما شرندا سلاسي زركب معرفو نفرتي ميجر جنرال حيلو مرأيا بكونستراكشن كامباني تشاينا سرح زلون درجة فصاصمون معزاب دما تحساس 11 2018 عام تمرت مرحتي هايمانوت أولات بيت مخرن مرارحاتا كتمان أبز ترخبلو عدة تساليتم معرفو نفرتي ميجر جنرال حيلو مرأيا درجو بزحلو الجواب يسرح كم زلو دما أكايد سرحتي كامباني إنجنير تخلا هايمانوت قال أب قاليتم تجمير زلو مسفح ترمينال أب كتباو عبيتن توريزم نتا ختمان زوبان لعولة بركتو كم زلو وزقلتو دما كنتيبا شرندا سلاسي آيت قبرمدن يوهانس يوم بصحفة قلقالوت ماي كتما عبي عدي تكالو عاقمو بمعواي بخنت ماي بموقاد عقبة تقبقلتي كالرقاقز إقباء تبايلو كابزي تفلالي كفالات حبرسته بستوزاتو نبرتي تاختمان مدرقتي عكالاتن أب قداي مستماي تاختما دهيبهم زت الساليتهم كنتيبا كتما عبي عدي آيت تخلاي تسفاي أب وهبا قلقلوت مستماي قلت انت بمفتار أمونغو تقلقلاين مقلقلاين متأممان بزفتر محدراك سرحيلهم صوري مستماي كتما عبي عدي مسبزحي هزبي تا كتما كم زيد متاتن زغلصو تساتفتي تمدرخ ممحدر اتا كتما مسغبر سناي تكالات بمرددا كفتحو دما صويعهم اكايد سراح اገልግሎት ማይ كتما عبي عدي ايت تادله امرو قرب مستماي بزلاقነት نمفتح ህንጸት ግድብ ማይ ንምስራሕ ምዝ ተፈላልዩ ገበር ሰናይ ትካላት ንዘራረበለና ድማይሎም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ከተማ عبي عدي
ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ በዓል ጥምቀት ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ንምኽባር ኣድላይ ቅድመ ምድላው ይሳለጥ ከም ዘሎ መምሕዳር እታ ዞባ ኣፍሊጡ ኣብ መዳይ ስነ ስርዓት ከባብራት በዓል መልኪቱ መምሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ዝተፈላለያ ኮሚቴታት መድረኽ ዘተሳሊጡ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረመድህን ምስ ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት እቲ በዓል ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታቱ ሓልዩ ሰላማዊ ኮይኑ ንክኽበር ምድላዋት ክንገብር ይግባእ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ማይጨው ኣይተ ጌታቸው ሰገድ እቲ በዓል ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ብዝለዓለ ድምቀት ንምኽባር ዝተፈላለዩ ኮሚቴታት ተጣይሸን ተግባራዊ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ እውን ገሊጾም አሜሪካ ቅድሚ 30 ዓመታት ኣብ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ቦስኒያ ኤደን ኤርወን ዝተባለ ተጠርጣሪ አሜሪካዊ ዜግነቱ ከሕድጎ ይኽእል ኢላ ከማል ማርዚክ ዝተባለ ሐምለ 1995 ቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ጆኖሳይድ ቦስኒያ እንትፍጸም ሱፐርቫይዘር ናይቲ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ዝተፈጸመሉ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ድሕሪ 4 ዓመታት ገበኑ ሓቢኡ ንባዕሉ ግዳይ ናይቶም ግፍዕታት ተምሲሉ ብምጭርባር ዜግነት አሜሪካ ረኺቡ ክነብር መጽንሑ ተገሊጹ እዚ ዝተረድአ ዲፓርትመንት ፍትሒ አሜሪካ ናይዚ ብገበን ጆኖሳይድ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ዜግነት ክሕድጎ ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ዲፓርትመንት ፍትሒ አሜሪካ ገበን ዝፈጸመ ኣካል ኣብ ዝተሓበ ቦታ ይተሓባ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጥ ዘመላኽቱ ይክብል ስትሪም ላይንስ ናድኡ ገሊጹ መፍረራስ ሃገረ ዩጎዝላቪያ ስዒቡ ኣብ መፈለምታ 1990 ከም ቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰረብረኒካ ከቢድ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ከም ዝተኻየደን ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ ጆኖሳይድ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸን ይፍለጥ ምንድሓር ኣብ ኣውሮፓ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ሓይልታት ቦስኒያ ሰርቭ ንልዕሊ 8000 ሰባት ከም ዝጨፍጨፉ ከም ዝተረጋገጸ ድማ ቢቢሲ ዘኻኺሩ መራሒ ዩጎዝላቪያ ሰርቢያ ስሎቬዳን ሚሎሶቪች ብገበን ኩናት ጆኖሳይድን ካልኦት ጨፍጫፋትን ተኸሲሶም ተኣሲሮም እናሃለዉ ከይዲ ክሶም ከይተወደአ መጋቢት 11 2006 ቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ምሟቶም ዝዝከር እዩ ዝተረሳዕ ጆኖሳይድ ቦስኒያ ለማዓመቱ እውን ንመበል 30 ዓመት ይዝከረሎ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ زخبركم تملكتنا لو ما أنت زحزنا يوم حتى زيناتها وتابز زازمنا بزرزرنا بزنب قربلنا مسارتنا فورك يا خمل لساكم السنة تانحيت أعتقلتي يا مسجن حزد ما بزرزر كريا ونابل زحرنا يوم زيناتات كنسجر حزبنا أكلاتن ستات وادم بمسرحهم عبز حلفوا 4 توارح جبنات كتران كم زيت رأيو ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ገሊጾም እዚ ተገለጸ ክፍለ ከተማ ናይ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ ፋጽማ ስራሕ ጸጥታ ኣብ ዝገምገመሉ መድረኽ እዩ ተስፋዝጊ ዓስበይ ከም ሰብ ቀርበዩ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ስጋት ጸጥታ ነበርቲ ከም ዝነከየ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣፍሊጡ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ምክትል ኢንስፔክተር ኣታኽልቲ ገብረመድህን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሩ ዝተዋደዱ ገበናት ክትራን ደው ከም ዘበልዎም ብምሕባር ዝያዳ ውሑስ ንምግባር ሕብረተሰብ ዝገብሮም ዘሎ ሓገዛት ክጠናኸሩ ጸዊዖም ተቐድሚ 6 ወርሒ ዝነበረ ብጣዕሚ ተሽከርካሪ ዝተደገፈ ብዕድቂ ዝተደገፈ ኸትሪ ሃንግ ዝብል ግን ደው ኣቢልና ኢና ከም ክፍለ ከተማ ሓድነት እዚ ትዋና ታርጌትና ስጋት ምቕናስ እዩ ሕብረተሰብና ሕዚ ካፍቲ ዝነበረ ከቢድ ስጋኣት ወፅዩ ኣብ ዝሕሸ ሃዋህው ጽቡቕ ኣሎ ሕዚ ምክንያቱም ሱን ተጠንቂዑ ዝንቀሳቐስ ካብኡ ግን ናይ ጸጥታ ማሕበርና ይኹን ህዝብና ይኹን ተወዲዩ በብብሎኩ በብቐጠኑ በጣቢኡ ኣብቲ ሓለዋ ተዋፊሩ ኣሎ ህዝብን ኣካላት ጸጥታን ተዋዲዶም ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ጽቡቕ ለውጢ ከም ዝተረኣየን ብሓፈሻ ከበድቲ ገበናት ደው ናብ ዝብልሉ ብርኪ ከም ዝተበጽሐን ዝሓበሩ ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣይተ ሃይላይ ወልደስላሴ ምስ ምኽባር ክብረ በዓላት ተታሒዙ ዝረኣዩ ጸገማት ንምቕራፍ መራሕቲ ሃይማኖት ሓገዝቲ ክኾኑ ጻውዒት ተቐሪቦም ዘይነበሩ ባህልታት እናተኣታተው መንእሰይ በዓል ንባዕሉ ክባስ ኣብዛንካ ሽም ሰፈርና ጸሓፍካ ሽም ታወትና ጸሓፍካ መኻዕዳ ሰዋ ዳጫት ዳግዛዕና ተኻዝብ ባህል ካይዳ ከም ክፍለ ከተማ ቅቡል ንገብሮን ኣብ ዝቐረባ ዝኽበሩ በዓላት ኣለዉ መልክዕ ብነትዕስ ክንሰርሕ ኢና ንስኹም ንሓግዙ ኣብዚ ተሓጋጊዝና ዝሐሸ ስራሕ ዝሐሸ መንእሰይ ኣብ ኩሎም ጸገማት እውን ሓቢርና ንስራሕ
نايسنا محدار سجمات اليوم نوعون مايد حبرنا خميس مسرح حبرنا نفتح ሓላፍ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኮሚሽነር ገብረ ኣድሃና ክፍለ ከተማ ሓድነት ንኹለን ከተማታትን ወረዳታትን ትግራይ መርኣያ ዝኸውን ስራሕ ብምስርሖም ንኢዶም ሕዚ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ኣለና ኩልና ሕዝውን ቁቋሕ ኮይና ከባቢና ክንሕሉ ምስ ጎረባብቲ ክፍለ ከተማታት እውን ሓይርና ክንሰርሕ ሰርሑ ይላው በተመሳሳሊ ዜና ብዝተዋረደ ስራሕ ነበርትን ኣካላት ጸጥታን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሩ ስጋኣታት ጸጥታ ከም ዝነከዩ ኣብቲ መድረኽ ተሳተፉ ነበርትን ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ተዛሪቦም ኣለዉ ተወሰኸለና ኣብ ክፍለ ከተማና ሓድነት ያው ናይ ጸጥታ ሁነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ያው ለውጢ እናምጽእ ይርከብ ብዙሓት መናእሰይ ስእልታት ሒዞም ብጣዕሚ ክርአ ዘይግብኦን ሻውን ተረኣይ ነይሩ ካብዚ መነሻ ጌርና ተመኺርና ኢና ከመይ ዘመደቀናስ ከመይ ጌርና ናብ ሓደን ምጻዮም ክሳብ ሕዚ ደሞ ናይ ውጤት ናይቲ ሰላም ዝሐሸ እዩ ስለዚ በተለይ ብትሕዚ ጀሚርዎ ዝኒ ክፍለ ከተማ ሓድነት ካልኦት ከባቢታትን ከምኡውን ተቐፂለን ከጠቕላላ ከተማ መቐለስ ዝሐሸ ሰላም ጸጥታን ክህሉ ኢለ ተስፋ ይገብር በቃ ፍርድ ምስ ረኸበት ሰብ ትገበነኛ ፍርድ ምስ ረኸበት ማሕበረሰብ ዘሎ ህዝቢ ድማ በቃ ጽቡቕ ኣሴር ረጊዕና ቀጽሉ ልብል ሓሳብዩ እቲ ህዝቢ ረጊዑ ዘሎ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ጎኒ ፖሊስና ኣብ ጎኒ ጸጥታ ኣካላት ኮይኑ ሓጋዝ ኮይኑ ተረኺቡሎ ማለት እዩ መቕተልቲ ነይሩ ስርቂ ነይሩ ሃንጊ ነይሩ ኣብትና ኸዚ እዋን ግን ተመሓየሸ ነገር ኣሎ እዚ ከም መናእሰይ ተወዲቦም እውን ጸጥታውን ዝሕልውሉ ኸዚ ዘለኽዎ ከባቢ ብሮንድ ዝሕልዩ እኒአው መናእሰይ ተወዲቦም ብጽሑል ሌልካ ትጽውዕ ተለኻ እውን ቀልጢፎም ዝወጽሑሉ ኩነታት ትርኢኻ እዚ ካብቱ ዝነበረ ኸዚ ዝሐይሽ ካውለላ ኣብ ዝሓል ተመደወሉ ቅድሚ ኸዚ ሓደ ገለ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጠና ኸዚ ግን 3-4 ንሪኦሉ እኒኦ ኸዚ ዝነበሩለኹሞ ለውጢ ኣሎ ግን መሊኡ ተቐሪፉ ግን ኣይብለይ ማለት እዩ ከም ጣብያናና ከም ቀጠናና ብዙሕ ዘለ ምልስ ሃርበኛ ኣለና ምስኡ ኮይና ግን እጅንጎትን ኮይና ስለንሰርሕ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ ወቃፍቲ ካብሱ ከምቲ ለካ ዘለኹ ጽጉም ሕማቕ ቦታ ስለ ዝነበረ ሕዚ ግን ብኩሉ ኣንፈት ተደራጅዩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ድሓና እዩ ዝግነ ገበን ከበድቲ ገበን ቀትለት ኸትሪ ሃንጊ ዝፍጸሙ ዝነበረ ሕዚ ጠጠው ቢድና ኢና ማለት እዩ ረብዓይ ወርሒ ሒዝና ኣለና ቶም ዝፍጸሙ ገበናት ደቀቕቲ ስርቂ ዛዕምዛዕ ምትላላት እውን ንሳቶም እውን ካብ ኢድ ሕብረተሰብ እዮም ልጡን ማለት እዩ ናተኸታተልካ ምስ ፖሊስን ማሕበረሰብ ኮንካ ዝኾነ ነገር ተዝፍጸመ ሓድነት ኣየምልጥን ማለት እዩ ክትሓዚ ትገበን ክምዝገብ ይኽእል እዩ ትዘጨረረ ኣካል ናይ ሕጊ ዝቐርበሉ መንገዲ ምስ ፍትሕን ምስ ናይ ቤት ፍርዲ ተኣሳሲርካ ምስራሕ እውን ከም ክፍለ ከተማ ሓድነት ዝሐሸ እዩ ኣብ ቀጻሊ ግን ካብዚ ብዝበለጸ ዝኾነ ዓይነት ዋላቱ ምትላልቲ ዘይጠቅም ገበናት ዝምዝገቡ ዘይምዝገበላ ክፍለ ከተማ ንምፍጣር እዩ ኣብ ምድላው ኢና ንርከብ ማለት እዩ ካብ ምቕናስ ስጋኣት ገበን ከይወፃና ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 832 ቀለልትን ከበድትን ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ቤት ጽሕፈት ዝፈር ሰላም ጸጥታን ከተማ መቐለ ኣፍሊጡሎም ኣብ ሕሉፍ ዓመት ምስ ተፈጸመ 188 ቀለልትን ከበድትን ገበናት እንትነጻጸር መምሕያሽ ከም ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ገሊጹ ኣሎ ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ከም ዝሳብ ተቕርበ ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣካላት ጸጥታ ምስ ውዳበታት መናእሰይ ብሰርሕዎ ጥቡቕ ሓልዋን ክትትልን ብሰላም ወፂኦም ዝኣትውሉ ዕድል ከም ዝተፈጠረ ይዛረቡ ሃንጊ ነይሩ ኣዴታት ዕዳጋ ኸይደን ሰሪሐን ክመጻ ይኽእላን ኣብ ገዛ ኣትዮም 10 ሰዓት ቴሌቪዥን ወሲዶም ንዮም እንዴስ ቃይና ሕሊፍና ማለት እዩ ኸዚ በለይ ስጋኣት ኢና ንቃሳቐስ ለና እምበይ ባጃጅ ክንሳፈር ይንኽእል ካብቲ ዝነበረሉ ቅድሚ 3-4 ወርሒ ዝነበረ ዝበለጸ ጽቡቕ ኣካይደ ጽቡቕ እንቅስቃሴ የለን እዞም መናእሰይ ምስ ኣካላት ጸጥታ ተወዲቦም ጸጥታ ከባቢኦም ኣብ ምሕላው ዝረኸብናዮም እዮም ተሳትፎኦም ኣጠናኺሮም ብምቕጻል ድማ ውሕስቲ ክፍለ ከተማ ንምፍጣር ከም ዝሰርሑ ይገልጹ ንመጀመርያ ሽፍቲ ቅድሚ ሰዓት ሽፍቲ ንባል 5 ሰዓት ነይሩ ድሕሪ 5 ደግሞ ናይ ድሕሪ ሰዓት ሽፍቲ ዝበሃሉ ያው ዕጡቃት መሳርያ ኣለዎም ሕና ብማልያና ብበትሪ ብቻ ኢና ንወፅእ ኣብ መናእሰይ ድሕሪ 5 ሰዓት ደግሞ ዕጡቃት የቕበልና ያው ሙሉ ለይቲ ብሰላም ይሕደርና ማለት ማሕበራትና ካብ 80 እስካብ 100 ወጣት ነርና በብሰሙን ንወፅእ ጃፖን ጌርና ዕጡቃት እውን ኣብ ጎንና ኮይኖም ኢድን ጓንትን ኮይና ንሰርሐሉና ስራሕ ጽቡቕ ስራሕቲ እዩ ከም ክፍለ ከተማ ልዕሊ 1500 መናእሰይ ተወዲቦም ጸጥታ ከባቢኦም ይሕልው ከም ዘሎ ዝገለጹ ምክትል ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሓድነት ምክትል ኢንስፔክተር መሓረረ ዳኢም እቶም ከበድቲ ገበናት መሊኦም ጠጠው ከም ዝበሉ የረጋግጹ እቲ ናይ ጸጥታ ማሕበር ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ተዋዲዱ ምስራሕ ምስ ጀመረ ግን እዞም ብዓይነቶም ፍልይ ዝበሉ ብፍላይ ኣስካሕካሕቲ ዝኾነ ገበናት ቀትለት ኸትራን ምስ መናእሰይ ምስ ልምዓቱ ጅለ ያው ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ምስራሕ እቶም ከበድቲ ገበናት ያው ደው ክብሉ ኽኢሎም እዮም
ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፉ 5 ኣዋርሕ ኣስታት 200 ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ዘብርሁ እቶም ምክትል ኣዛዚ ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓሉ ድማ ይዛረቡ ኣብ ዓሚ ያው ከባቢ 255 ገበን ተፈጺሙ ነይሩ ናይ 5 ወርሒ ህዚ 184 ገበን ተፈጺሙ ኣብዞም 184 ቶም ዝወዝሑ ምትላልን ቀሊል መውቃዕትን እዮም ማለት ኣብ ሓምለ ፍታ ናይ መጀመርያ ወርሒ ከባቢ ዝተወሰና ፍልይ ዝበላ ገበናት ተፈጸማ ነይረን ዳርጋ 85 ከባቢ 87% ተቆጽሩ ኢሎም እዮም ማለት ክፍለ ከተማ ሓድነት ሓዊሱ ብሓፈሻ ኣብ ከተማ መቐለም ኣብ 2018 ዓ.ም ኣብ ሕሉፍ 3 ኣዋርሕ 832 ከበድትን ቀለልትን ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ሰላምን ጸጥታን እታ ከተማ ኣይተረዳይ ፍስሓ ይገልጹ ናይ ሕሉፍ 2017 3 ኣዋርሕ 1088 ነይሩ ኣብ ሕዚ ናይ 3 ኣዋርሕ 2018 ድማ 832 ናይ 256 بقصر قنيس مالك 256 بقصر قنيس هلا او كبت جوانات ازي طلع جبني كلهم كبتس قللت جوانات حويس ازي تحزب لكم زلهم او كبت جوانات او 2017 3 ورحي 999 نيرو او 2018 3 ورحي ما 780 كلتان كنس ناي 180 كلتان يفتقبل جوان هري بقصري كبتن قللتن جوانات سفتصمو 126 تطرطرتي دما ناب حق خمس قربو اي تردهي يزاربم 126 تفليطهم ستحزيو جوانياتات مالتي توي كعته ترطرتي زي تفلطو وي زي تحزو 370 كلتانيا زيوم كتتل እና ተኸታተልካ ክትحزو ግቦም እዮም ኣብ ከተማ መቐለ 35 ስጋ ዝኾና ቦታታት ተፈለን ጥቡቕ ሓልዋን ክትትልን ይግበረለን ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ኣብ 2017 ዓ.ም ካብ ዝተፈጸሙ 188 ቀለልትን ከበድትን ገበናት ናብ 832 ክወርድ ዝኽኣለም ህዝቢ ከባቢኡ ንክሕሉ የካይዶም ብዘሎ ተሳትፎን ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲዱ ብምስርሕን ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾም مملاس جزء واحدنا تجرين تمزابلتن قدمه خنات مرصا يلو ودب سالساي ويانا تجراي جنت كحساي تخاطيات لنا كم سعد مغربي ودب سالساي ويانا تجراي أب زهابو وانا ومجلسي جزء مريت تجراي أب تحت ورد حالتات إنها اللو هزبات مزابلون تسديدون أب زلو لكونتات زكايد مرصا أتقامي إلهم أبون برئت ودب آيتكن فحدوش أب تجراي زكبر مرصا ناي تجراي من قستنة المقامي ناي تجراي من قستنة زقاوم دما كلهم تجارو توم نمرات بحق استفقد لهم تجارو كمرسو وخلو يوم ويدما فت مرصا تساتفهم زدلي هو من قستي بدمصهم كتاشو عدل كرهو خلويو مرصا تغيرو زبحال لعل 1 مليون زخون تغارو معقو ماخلات اللو تمزابيلو 10 شحات دما بالسودان اللو 67 زخون بزحات خباويتات ناي تግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት اللو ምዕራብ ትግራይ اللو ዝኸፋልዶ ትግራይን ጸለምትን ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት اللو ኣብ خباويتات ኣዲያው ጭላ ኣብ ጉለ መኸዳ ኢሮብ خباويتات ستيل بتحتي شعبي له سو زم زيغاتات يوم ممراص يخولون معناتيو ناي ممراص مسلوق اكسرسايز غبروا العدل يولو من معناتيو مرصا مكياد قبولن نصورن قوان ودبنا يزبلو توم ابومبر انت خونا غنا مملع مسرتاو طلبات تግራይ ቅድመ ኩነት ክራይ ግባእ ክብሉ አትሐሳሲቦም مرصا ግበር እንድሕር ኮይኑ ሓደ ትግራይ ግዛታው ሓድነት ክምለስ ኣለዎ ተመዛወትውን ናብ ቤቶም ናመረበቶም ክምለሱ ኣለዎ ስለዚህ 50 ሳይው ያነ ትግራይ مرصا ኣብ ትግራይ ክግበር ኣለዎ ግን ኣፍቲ ቦርድ مرصا ቀሚጥዎ ዘለ ስኬጁል ንምግባር ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓፂር እዩ مرصا ንምግባር መሰረታዊ ዝኾኑ ባእታታት ክሳዕ ዝማልኡ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ትግራይ ናይ ትግራይ ፍሉይነት ተራእዩ ክናዋሕ ክኽእል ኣለዎ ትግራይ በሰንኪ ፖለቲካው ውድቀት ንማሕበረ ኢኮኖሚያው ቅልውላው ተቃሊዓ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ህልውና ኣላ ዝበለ መግለጺ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ትግራይ መረጻ ንምክያድ ዘኽእል ፖለቲካው ምህዳር ክህሉ ቅዋም ውድቦ ምዃኑ ገሊጾም መረጻ ክግበር ተኮይኑ ፖለቲካው ውድባት ካብን ናብን ተንቀሳቀሱ ህዝቢ ቅስቁስ ኣለዎም ኣኸይባ ክጽውዕ ኣለዎም ሰላማዊ ሰልፍ ክገብሩ ኣለዎም ናብ ጫፍ ናይ ትግራይ እናኸዱ መሮጽና ክብሉ ክእል ኣለዎም حزي بيجبط قلنا وتقرأي كومون مقبار زفل كنا تات يلا كهلا مرز أنا مقبار مرز أبورد محاور ساعة حتى خزر بحلوه أفت مرز ساعته تمرز فاسيليتيز جورو سيفيك محاورات كلون لوم ميديات كلون لوم نايزات نايفتح عن تكالات independent كون لوم so زيهم بستوصلوا ملكو عبد زي تمال اللو
ኩነታት መረፃን ምግባር አሸጋሪ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ ትግራይ ኣትያቱ ካብ ዘላ ዝተሓላለኹ ጸገማት ዘውፅእን ንመረፃ ድልውቲ ንምግባር ዘኽእልን ሓቋፋይ ሓዱሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ክጣየሽ መርገፂ ትውድብ ኢሎም ኣይተክንፍ ሓዱሽ ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሳትፎ ዘረጋገፀ ግዜያዊ መንግስቲ ዝቆይለ ይጣየሽን ክጣየሽ ተኮይኑ ዘተ ክግበር ኣለዎ ዘተ መንጎመን ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ትግራይ ዘተ ክግበር ከለሎ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሳተፍሉ ዘተ ክግበር ከለሎ ማለት እዩ ሶዞም ፖለቲካዊ ሓይልታት ድማ ተስማዕሚዖም ናይ ኩሎም ተሳትፎ ዘረጋግጽ ህንድ ካብ ላዕሊ ክሳዕ ታሕቲ መሓውር ዘለዎ ሓድሽ ግዜያዊ መንግስቲ ከዋልዱ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለና ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ልዕሊ 120 ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሓ ሶላራት ብምትእታው 1500 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ይስራሕ ከም ዘሎ ምምሕዳርታ ወረዳ ኣፍሊጡ ንጉሰ ማረን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ ኣብ ልምዓት መስኖ ዝነጥፉ ሓረስቶት ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ጣብያታት ኣግበንድ ሸኻ ተኽልን ግራውቶም ብዝተፈላለዩ ኣሕምልትን ቀወምቲ ተኽልታትን ብምልማዕ መነባብሮኦም የመሓይሹ ከም ዘለው ይዛረቡ ካብ ውሕድ ተኽሊ ላብ ሰፍሕ ዝበለ በዝሒ ተኽሊ ባዕሉ ብባዕሉ እናተዋለደ ማለት እዩ ያው ጎብይ ዘሎ ካኸዚ ጀሚር ንክየ ግን ትንደል የጻምዕ ሃምንረዊ ያመላኽት ኣሎ 10 ተሪፈ ሃምዚ የድን ነይረ ካብ 10 ላውዚ ብላ ተኸግን ጽቡቕ ለውጥ የረኸ ና ካብ ጽግዕተኛ ነፃ ኮይነ ደርእሰ ይኽኢለ ለዓለይ ጽቡቕ ንኹ ይመሓደር ለሁ ማለት እዩ ሞስነ ማለት ደዋጢ ካብ ተጸባይነት ነፃ ወፂኻ ናተል ትብሎ ገንዘብ ወናኒ ልገብረካ ሞስኖ ካብኡ ኣብ ካሊእ ቦታ ክትረኽቦ ለይትኽእል ትምህርቲ ኸኣ ትረክበው እዚ ማለት ካብ መዓልቲ ላብ መዓልቲ ካብ ናይ ባዕልኻ ተመክሮ ካብ ኣብ ሪሰርች ክትረኽቦ ለይትኽእል ኣብዚ ትረኽቦ ናይ ትምህርቲ ዕግበት ኸ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ንምቅላል ብውዳበን ውልቀን ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሓ መፈልፈሊ ሓይሊ ንምትእትታው ኣብ ከይዲ ንርከብ ይብሉ እቶም ሓረስቶት ሰላር ትሕዝና ሕና ዓብይ ተስፋኛና ተጎጅልና መንእሰይ ንዓድና መንእሰይ መዓት ሰራሕተኛ እኔ መንእሰይ ተጎጅልና ሰላር ክነውፅእ ሕና እውን ቃለኛታት ኢና ነዳዲ ኣብ ዘመን እዚ ካብ ምኽባር ብልዓሊ ምስኣን ምንዋሩ ተተሓሒዙ ምስ ገልፋዕትዑ ሰላር ብምእታው ኣነ ብጣዕሚ ተረቢሕኒ ኢኹ ምክንያቱ ቀትርና መሊእና ለይቲ ከም ድለና ሰዓት ታንከር ሰሪሕና ብጣዕሚ ተመሓሽ ዓብይ ጸጋይ ኣቕሚጥ ኣለኹ ብርግጽ እዚ በዓል ሞያ መስኖ ጣብያ ኣግበ መንእሰይ ሃፍታይ አብርሃም ኣብታ ጣብያ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 700 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ተተሊመሎ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብመስኖ ካብ ዝለምዐ ልዕሊ 700 ሄክታር መሬት ልዕሊ 157,000 ኩንታል ከም ዝተኣከበን ኣብዚ ዓመት ድማ ልዕሊ 180,000 ኩንታል ንምእካብ ተተሊሙ ይስርሐሎ ይብል ኣብ ናይ 2017 ያው ካብታ 784 157,920 ይላክል ኩንታሊ ጠቕላላ ተረኺቡ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕዚ 2018 ግን ያው ኣብ ሊፅራውን ከዚ ናብ 230 ኩንታል ፐር ሄክታር ክንረክብልና ተሓሳብ ልጎርናሉ ጠቕላላ ክንደይ ክንረክብና ልብል ሕዝና ነና 180,320 ኩንታል ክንረክብልና ኣብ ወረዳ ጣንቋ ምላሽ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 1500 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ ተተሊሙ ዛጊድ ድማ ልዕሊ 550 ሄክታር ለሚዑ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ኣይተ ይኩን ኣምላክ ገብረ ሚካኤል ገሊጾም 269 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 2900 ሓረስቶት ተረባሕቲ ዝገበር ልዕሊ 1500 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንኽለምዕ 122 ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሓ መፈልፈሊ ሓይሊ ኣብ ምትእታው ከም ዝርከባን እቲ ኣማራፂ ሓይሊ ምትእታው ድማ ብስእነት ነዳዲ ክንክዝ ዝነበረ መፍረይነት ንምትራፍ ከም ዝሕግዝ ኣይተ ይኩን ኣምላክ ገብረ ሚካኤል ኣብሪሆም ብማሕበር ናብ 22 ናይ ሶላር ኢነርጂ ጽንዓት ወሲድና ብሶም ሞያ ማለት ኣጽኒዕና ናብ ክልል እንትን ገርና ኢና 22 ብጉጅለ ልዕሊ 5 ሄክታር ማለት እዩ ዘልም ሕድሕድ ጉጅለ ማእኸል ገርና ናማይ ፖቴንሻል ማእኸል ገርና ናብ 22 ብጉጅለ ኣጽኒዕና ናብ 100 ቦልቃ ሓረስቶት ክነተኣታቱ ትልምሒዝና የለለና ማለት እስካብ ህዚ ቦልቃ ናይ ሶላር ፓምፕ ኣብ 3 ተጠቀምቲ ያተኣታቲና ኢና ጸገማት ትካላት ጥዕና ዝደህስስ ጽሑፍ ኣገልግሎት ጥዕና ንምሃብ ትካላት ጥዕና ውልቀን መንግስትን ሽርክናን ዘጠናኽራሉ ሲምፖዚየም ክሳለጥ ምዃኑ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ገሊጹ
السيمبوزيوم كاب 6 لكاتيت كتاب شوعات غتشحن 18 عام تمرت كم زكايد دما قاليص له قبر مدهن تولد مدهن كم سابق قربايوم بمتحببار بيرو طعنا تግራይ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይን ማሕበር ውልቀ ጥዕና ትካላትን ለካቲት 6 ክሳብ 7 2018 ዓመተ ምህረት መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ጥዕና ኣብ ዘካይድዎ ሲምፖዚየም መሰረት ገይሮም መግለጺ ሂቦም እቲ ሲምፖዚየም መንግስታውን ውልቀን ትካላት ጥዕና ሽርክናኦም ዘጠናኸሩሉ ጸገማቶም በመድህሳስ ሕብረተሰብ ስሉጥን ጽፉፉን መማረጽታት አገልግሎት ጥዕና ክረክብ ዝስርሐሉ ምዃኑ ምክትል ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ሳምሶን ገብረ ጻዲቅ ይገልጹ ተዋና ዓላሙ ሓደ አውዚ ተዋደደ ስራሕ ንምስራሕ ናይ ሓባር ሃፍተ ዝህልውን ናይ ሓባር ሃፍተ ተጠቂምካ ተዋና ትግልጋሎት ጥዕና ጽፈት ብዘለውን ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ማለት እዩ አውዚ ኣብቲ መዓልቲ ዝሳተፉውን ካብ ናይ ፌደራል ጀሚሩ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ትሕቲኦም ዘለው ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ ውልቀውን ክኾኑ ይኽእሉ ዝተፈላለዩ ኤምባሲታት ካልኦት እውን ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ውልቀ ጥዕና ትካላት እውን ዝሳተፉሉ እዮም ማለት እዩ ተወካሊ ማሕበር ውልቀ ትካላት ጥዕና ትግራይ ኣይተ ተመስገነ ወልደ ጌርጊስ ሕብረተሰብ ናብ ወፃእ ዓዲ በመንግልታዕ ዝበፅሖ ቁጥባዊ ጸገምን ምድሓንን ፖሊስታት ጥዕና ዝመሓየሽሉን ሲምፖዚየም ከም ዝኾነ ይዛረቡ እዚ ኣብ ትግራይ ናብ ከባቢ 2000 ዝኾኑ ጥዕና ትካላት ብውልቀ ደረጃ ዝንቀሳቀሱ ለው ኮይኑ ግን እዚ ብፍላይ ኣብተን ምዕራብ ለለው ኣካባቢታት ሕብረተሰብና ተመዛቢልዎ ዘለዎ ከባቢታት ኣብ ዝነበራ ጥዕና ትካላት ናይ ውልቀ ብፍላይ ብዙሕ ፋንክሽናል ዝገብራ ይኹናይ ዘለዎ ግልጋሎት ንክወሃብ ኣብቲ ሴክተር ዝተፈላለዩ ድጋፋት የድልዩ ማለት እዩ እቶም ሕብረተሰብና ንዘይድልዩ ወፃእታትን እንግልታትን ዝዳርጉ ዘለዎ ሽግራት ኣብ መረብኡ ግልጋሎት ክረክብ ንምግባር ናይ አዌርነስ ስራሕቲ ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ኢልና ንሓስብ ብፍላይ እዚ ሲምፖዚየም ማለት እዩ ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣይተበሪ ሃፍቱ በብዓመቱ በደረጃ ሃገር ናብ ወፃእ ዓድታት ንሕክምና ብዝኸዱ ወገናት ክሳብ 40 ቢልዮን ብር ዝወጽእ ወጻኢ ንምድሓን ኣብ ትግራይ አገልግሎት ጥዕና ክወሃብ ሕውየት ንግድን ኢንቨስትመንትን ትግራይ ክብርኽን ዝተዋደዱ ስራሕቲ ክስርሑ እዮም ይብሉ ዋላ ሕዚ ከምቲ ንፈልጦ ዘለና ዋላ ፍልሰት ናይ ሰሙያ ጥዕና እንተሃለ ንሱ ኢንቫይሮንመንት ተሳኺልና ናብዚ ተመሊሶም ተናዕልና ዘጥረና ያዕቅሙን ተጠቂምና ካብዚ ሓሸውን ብርኪ ሓፈ ቢልካ ትግራይ ናይ ሕውየት ማእኸል ምግባር ይካእል እዩ ስለዚህ ካፍቲ በሃገር ደረጃ ዝወፅ ንብሎ ዘለና ካብ 28-40 ቢልዮን ቅርሺ በዓመት ልዕሊ 10 ቢልዮን ናብ ትግራይ ከኣትውሉ ዝኽእል ናይ ኢንቨስትመንት መስሕብ ክኾን ዝኽእል ዘፈር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብትኹረት እንድሕር ተሰሪሑ ዝለዓለ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ስራሕ እዩ ከም ኢንቨስትመንትን ከም ንግድን ኮይና ክንሪኦ ከለና እንደገና ጥዕና ኣብ ጥዕና ዝስራሕ ስራሕቲ ኣካል ጥዑይ ዜጋ ናይ ምፍጣር መስርሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ እዚ ምስታፍ ስለ ዘድልዩና ሓቢርና ምስኣቶም ንሰርሕ ኣለና زينات تلفزيون تግራይ ኣብ ምክታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ዜናና ከስግረኩም ናብ ጸብጻባት ቢዝነስ ይዝኸውን ሕዚ ሓጻር መሰጋገሪ መሳርሕትና ልዋም ገብረ ኺዳን ሒዛልና ትቀርብ እያ ሓቢርና ንከታተላ يا قني لي فورق السلام تعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرصنا يوم زينات بيزنس حزنا لكم قريبنا لنا نختكتاتلنا دما بخبرنا عدم أم محدار عدد عروض نبرو مناسي DRDIP بزتبهال تكال جبار سناي بزجبر لهم دقف أبصراحتي من ربح دراخو توافيرهم يسرحوا خمسة لو جليس بفاينانس أو دقف DRDIP أم محدار عدد عرو أب 15 محاضرات زتودبوا لعلمي تنسمانيا المناسي أم الربح حافت انسسا ينطفو كمزة لو اتم محدار جليسو ملس أبادي أوادي دلنا له قبر مسكال كيروس كم سعب كاربناي نبرتت أبياتات السلام صعدان برا عدواجي عد نجسن صحيون من محدار عد دعرو زخونو سدراسوات حربنياتاتن زركو من عسي تكال جبار سناي DRDIP بز جبر لهم جنزوا حجزن سلطنان بمتكام أبر مربح انسات موفر حفتي فترة كم زلوا يزاربون مريتون حجز بتعبيات جيرناي يا بتي دكتور ديبز بيلن DRDIP بيقولون بموداو بتعمل وقت مال سلازي نحن قدم لنا تنفطو نتفوز نبرنا قرشي
እቲ ናብ እንዳ መስተ ናብ እንዳ ካልእ እንዳኸድና ነጥፎ ዝነበርና ቅርሺ ከምዚ ጌርና ሓደ 5 ጫቆይት 6 ጫቆይት እንዳገዛእና ኣብ ስራሕ ተንረከብ ነርና ኣብ ተወሰነ ዓመት ለውጥ ክነምጽ ኢና ብስሩዕ ዓመት እውን ይወስድን ሕዚ 500 እቲና ነርና ሕዚ ኸ ዘነብዚኣ ኒዋ ኣምፂና ኔና ሕዚ ትርእየን ኣለኻ ገና ናይ 20 ናይ 31 መዓልቲ እየ ማለት ኣብ 31 መዓልቲ እዚኣ ያው ትፅቢትና ኣብ ሓደ ወርሕን ገለን ሽየጣልና ናብ ስጋ ክበፅሓ ሓት ትልምና ኣውፂና ኔና በዚህ ከደረጋ ካና ፍልሰት አክቲቪቲ ያሳሳይዘር ይያለና እሱ ደግሞ ትርፊ አጥቶኝ ተፈርደናልና አሳሳይዘር ማለት እንጻዚ ለሊ 230,000 ዳኢና ቆርቆሮን ታኢና መስጋር ናወልቸክ ናጎ ሒሳብ ናምጽ ብዘይ ድኻም ብዘይ ምቁጽጻር ናተማላለሱ ናብ ደረጃ ጽሕምና ካኡውን ለሊ 500 ዝኾና ደርሁን የእቲና بزقتنا مسارات ما بقى إصفح فينا نابا بيعون عطينا يلا في كسبون نابا كسب كم معك يكون كسب حلوة محاكم عبدنا كسب نابا بيعون أصفحنا تسرح جميرنا تعم صبوا السرح زي ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ጉዳይ ሰራሕተኛን ተሳትፎን ተጠቃምነትን ሕብረተሰብ ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ኣይተ ተኽለወይኒ ንጉሰም እቲ ትካል ገባር ሰናይ ብዝመደቦ ልዕሊ 7.7 ሚልዮን ብር ኣብ 15 ማሕበራትን ዝተወደቡ 180 ስድራ ስዋኣት ሓርበኛታትን መንኣሰይን ኣብ ስራሕቲ ምርባሕ ደረሁ ጤለበጊዕን መጥሓንን ብምስታፍ ዓርሶም ክልውጡ ይጽዕሩ ከም ዘለውን ከም ምምሕዳር እውን መንኣሰይ ንባዕሎም ተለዊጦም ንኸባቢኦም መርኣያ ክኾኑ ይስራሕ ኣሎ ኢሎም الحد المحور تنعصف سومن كل تجزية ثلاثة جزية عندما سعينا دقفن كتتل نقول لهم أو قال جوا حزام خجما قومو زلص قومو كفيلهم تمايت أم كفات حلو بزحينا عندما تملأ سنة دقفن كتتل نقول لهم السود راح يكونن تندره نسقى مسلس حول مس راجع متأثر ذول سرحتون اسكع عد هجر عند وصلنا اسكع شير عند وصلنا ون متأثر سرحتون قول لهم هنا خسرون سلزي ولا مالت وردنا ون بزحنا هفت جنتون اللي وين نايم عدن اللي هو بهفت إنساسات ودي بكا كسرح صبغ متشوع دلاتون اللي هو إيو بموسنا ملك عون خسرح بصح دلاتون اللي هو مالتي كوزي وسعون جمارة تزجورنا لنا أبناء موسنا أبناء هفت إنساسا كابناء درجة وسعيد ودوني أنا قرر له مالتي ኣብ ከተማ ሸራሮ ሃገር ለኸ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ከም ዝተኸፈተ ምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍሊጡ ተወካሊ ከንቲባ ከተማ ሸራሮ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረ ዮሐንስ እቲ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ንቁጠባዊ ምንቅቃሕታ ከተማ ዝሕግዝ ኢሎም ኣለው ተሳተፍቲ እቲ ኤግዚቢሽንን ባዛርን ነጋዶታ ከተማ እቲ ኤግዚቢሽን ንሕብረተሰብ ኣብ ቀረብኡ ብተመጣጣኒ ዋጋ ንኽዕድግ ዝሕግዝ ነቲ ነጋዳይ ማሕበረሰብ እውን ዕዳጋ ዝፈጥር ኢሎም ከም ሓበሬታ ርክብን ከተማ ሸራሮ نمنا وطازينا تنسجر وجل هاجرات بريكس حدشتي أبالات بمحقافن أو نتاو صلوا بمسفحن بوليتيكاون قطباون ميزان عالم يغير كم زلو تاكليزو أب كل تشحن شعتن أب قطاطرا غورغورساويان أب روسيا فلما وعلى زكايد بريك أب كل تشحن 10 حدن أب قطاطرا غورغورساويان ندبو أفريكا بمحواس نا بريكس أسفحيو حزين إيتيب حاويسو 10 أبالات زلو عبي جوجل بمخان نابز جوجل كتصنبرا زدليا هاجرات كاب جيزي ناب جيزي النازايد يخيدالو ناي جزاء رأسو حدش بانك لمعات بمسراتون طلب ناي زوجل بمعواي أما بعبال نزركبا هاجرات عمارات لمعات أو فاينانس كوين يركب أب كل تشحن 24 أب قطاطرا غورغورساويان إثيوبيا غبسي إيران حبرات إمريت عربن زي تتصنبران تخونا أب قربا أوان دما إندونيسيا مبل 10 ملو أبال كوينا نافت جوجل تتصنبر الله زي خبركم تملكتنا حزن ما كنتات شرف وصع زر الصدقة عنقدنا أقدمنا بزخن السنابت لوام قبل كده مساكم صنيحة سلام
لوام يمسجن أبقى صار زيننا نتنسجر سلسلة كلابات تجري ستفر لزلوا بريمير ليج إثيوبيا عسراي سمنو نخيس الله لما أنتي استقايد صوت الدماء بتغادلي عود سنحات جانتا والوالي نرسع دقرات مع روسيت بمحازة تفلال يلا نايزين كالوت سبعات سبورت زكاة وزينات حابين كحساي دار زعت صار مساجر حزلنا غربي حابين نكاتلهم سلامتن هابلي كما يتصنحو تخاتلتنا حصيرن زرزر زيناتات نزحازه نايزالت استفلالي زيناتات سبورت حيزا قريبا لخو كتكاتاتولنا بخبرن عدم افورك ون خبرتي هابلي ناب فلماي زعبا سيغيرا اب خلتشن 18 ዓመተ ምህረት ዝበለጸ ውጽኢት ንምዝጋብ ኣብ ብርቱ ቅድመ ምድላው ከም ዝርከቡ ኣባላት ደቂ ተባዕትዮ ጋንታ ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ገሊጾም ኣለዉ ብርሃን በየነ ምስቶም ኣባላት ዝገበረ ጻንሒት ተኸታቲልና ንመለስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስረታ ዝገበረት ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ተባዕትዮ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ተነሓነሕነት ከም ዝኣተወትን ኣብዚ ዓመት ዝካየዱ ሃገራውን ኣህጉራውን ውድድራት እውን ብዝበለፀ ዕውታት ንምዃን ኣብ ብርቱዕ ልምምድ ከም ዝርከቡ ኣባላት እታ ጋንታ ይዛረቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣሰልጣንና ብናሃይና ጽቡቕ ዝግጅት ኢና ንዘጋጀልና እና ልንመጽእ ውድድራት عاوتهم نمطء ارغطني جت بدم تزغاجنا نينا اسلطاننا بلونا مسرت لون بدم غيرنا تريننا سرحنا مرات لنا ያው ከምዚ ጀማሪ ምዃና መጠን ዝክለ ያው ጽቡቕ እንቅስቃሴ ነርና ያው ኸዚ ደሞ ንቐጻሊ ጽቡቕ ኣምድላው ንርከብ ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ተባዕትዮ መቐለ 70 እንደርታ ክሳብ ሕዚ ዘበረታትዕ ውጽኢት ብምዝጋብ ኣብ ኣህጉራውን ኣውሮፓን ዕድል ዝረኸቡ ተወዳደርቲ ከም ዘብቅዕትን እቲ ተርእዮ ዘላ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምዕቃብ ዝበለጸ ውጽኢት ንምዝጋብ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ይገልጹ እቶም ብሽክሌተኛታት ናዚ ዓመት ፕሮግራም ወፂን እዩ እና ኩሉ ውጤታማ ንምዃኑ ጠንከርና ንሰርሕ ኣለና ንቐጻሊ ጽቡቕ ውጤት ንምምጻእ ብሓባር ኩለና ተፋቂርና ብደንብ ንሰርሕ ኣለና ኢና ቀጸሉ ውድድራት ያው ጠንኪርና ኢና ንዘጋጀ ኣለና ንዓወት ጠንኪርና ኢና ምድላው ንርከብ ኣብ ዓመተ ውድድር 2017 ጋንታ ብሽክሌታ ደቂ ተባዕትዮ መቐለ 70 እንደርታ ሓድሽ ጋንታ እኳ እንተኾነ ብደረጃ ክልልን ሃገርን ዝተኻየዱ ውድድራት ተነሓናሕትን ኣብ ጎደና ዓወትን ከም ዝነበሩ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ታደሰ ሚካኤል ይገልጽ እቲ ፍክሩ ጽቡቕ ፍክር ነይሩ ጽቡቕ ኣካይዳ እውን ከይድና ነርና እቲ ናይ ስቴጅ ጨዋታታት እውን መዓልታዊ ጨዋታ እንተስዕሮ ነይሩ ኣብቲ ናይ ስቴጅ እውን ቀዳማይ ደረጃ ለሓዝናዮ በዓል ወድብሩ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ልበረከት ጽቡቕ ምንቅስቃስ ነርና ኣብቲ ናይ ትሩን ከም ሓድሽ ጋንታ ይኾነ ተኣሽሙ ጸኒሑ ወድሪኡ ኣብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሓበን እውን ኣብ ደገ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮን ነይሩ ካና ተመሪጹ ኸይዱ ኣብቲ ናይ ጁኒየር ኸይዱ ተጫወተሉ እዩ ደቂ ተባዕትዮ ትርኢት ኣለኻ ከምቲ ጅምር ከይኾነ ተፋኻኻሪ ኮይኑና ተፈራሐ ኮይኑ ትጋንታ ለወፀ እዩ ማለት እዩ ነበራትን ሓደሽትን ተጻዋቲ ብምውሃድ ከም ጋንታ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ተሳተፍትን ዕውታትን ንምዃን ኣብ ጽቡቕ ምድላዊ ምህላዎም ይዛረብ ኣሰልጣን ታደሰ 2018 ብደቂ ተባዕትዮ እንታይ ክንኾን ጽበእ ኢና ትልኻ ኩሉ ነገር ተማላሊና ከም ጋንታ ብርግጠኛ ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ገባ ወጣ ኢና ንብልና ናብቲ ውፅኢት ሕዚ ግን ስሩዕ ኣብቲ ናይ 2018 ጽቡቕ ጨዋታ ርኢና እቲ ህዝቢ እውን ዝሕጎሰሉ እቶም ቆልዑ እውን ዝሕፍሩ ነገር ይኹን ንኣቶም ምስኦም እናተመጋገቡ ካብኣቶም እውን ጽቡቕ ትምህርቲ እናወሰዱ ንሳቶም እውን ጽቡቕ መፅኦምና እኒኦ እዞም ቆልዑ ናብቲ ናቐጻሊ ጨዋታታት ጽቡቕ ውፅኢትና ጽቡቕ ጨዋታ ክነርኢና ኣለሉ ግምት እኒአኒ ናብ ግጥማት ስቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ክንሰግር ከለና 18 በጽሒ ዘሎ ግጥማት ስቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎሚ ብሓደ መርሃ ግብሪ ዝቐጸለ ኮይኑ ቀትሪ ሰዓት 7 ኢትዮጵያ ቡና ዝገጠመት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሓደ ማዕረ ተፈላለያ كروبيل من دمو أب مبلغ 19 دقيقة والوالي يونيفرسيتي عدغرات زلالم أبات دما بمبلغ 10 دقيقة نيغانتا إثيوبيا بنا غولا زغطر صوتيوم غانتا والوالي يونيفرسيتي عدغرات نتبانا بشمون تعبيا زلا خوينا دحر تخاتاليا ببريمير ليج إثيوبيا كمون وانچا إثيوبيا زنبر غعز عوت نتب تماغيلا وتيالا أب خالوت مرها قبرتات فاسيل كنما مس نقل عرس تراخبن حدن بارب زخون وصيت فاسيل عوت قنعم تقون ياريد برهانو دمات بحتاويت جول زغطر الصوتايم ولايتا ديتشا مس شجر كتما بستسال الصوت تبعوت غانتا ولايتا ديتشا سلسن حدن فصم تاريخي بعربي غانتا مدرجن نشرم مس بحر دار كتما بادن تفالي وصيت عقيبه موصا تساين وازلون ابتليغ والحنت صوتا زي تعوتتن غانتا مقله 70 اندرتا دما كاب ممرحت العيله خلتن حدث صايرايا اب خالد صوتا اثيوبيا نقد بانك او 40 منج سلسن حدا عوت قنيوا تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تجراي بكتا مكتال صنيحكم نسنا مكتالكم مسكينه ببزلهم رخص
حابن يمسجن زخبركم تملكتنا نصبات وش تعدن وصان صبات سبورتن بيزنسن زكاه مرهاجر زنا تلفزيون تግራይ زعلت كاتل وصنا حكم يمسل نير سلمت كتالكم كبرت حابلنا لو عمليتين